Zeynep počne da se smeje kada vidi šta je Halil uradio i kako su uopšte završili u jezeru. Ona govori da je opet bila u nevolji, ali da je on došao i spasio je. Halil tada govori Zeynep da ode u kamper i obuče njegovo delo kako ne bi bila mokra i da se ne prehladi. Nakon što Zeynep ode u kamper, Halil se nasmeje jer shvata da sve ide kako treba. Njih dvoje ubrzo kreću kući i na putu vide jednog dečaka koji prodaje cveće. Halil se zaustavlja, a Zeynep govori da sačeka kako bi mu dala poklon. Halil koristi ovu priliku da kupi svo cveće od dečaka i pokloni Zeynep, a dečak tada odlazi pre nego što se ona vrati. Zeynep govori Halilu da je ovo lepa stvar što je uradio, a on se pita da li je to jedina lepa stvar. Zeynep se nasmeje govoreći da je ovo tek početak. Njih dvoje se vraćaju u vilu, a Zeynep odlazi kod svoje bake Selme koja je čuva. Selma vidi da je Zeynep obukla Halilovu odeću i pita šta se desilo. Zeynep se samo nasmeje govoreći da su imali manju situaciju koja je na kraju ispala lepa. Selma se vraća u Muštimelat jer je Tulaj rekla da očekuje posebnog gosta. Neko zvoni na vrata, a to je Fejas koji je došao da traži oproštaj od Selme. Selma, videvši Fejaza, se šokira i ne sviđa joj se ovaj prizor. Njih dvoje ostaju sami, a Fejaz pokušava da se izvini na svaki mogući način, govoreći da taj dan nije bila njegova greška, već je njegova porodica tako htela da se oni rastanu. U tom trenutku neko zvoni na vrata, a to je Eren koji je došao kod Halila, ali nakon toga je svratio kod Selme. Selma se uplaši da Eren ne vidi Fejaza, te mu govori da je njena majka malo bolesna i da se mora vratiti unutra. Eren vidi da se ovdje nešto čudno dešava. Sutradan ujutru Zeynep donosi kafu u Halilovu kancelariju, a on joj govori da više nije radnik u vili, već njegov pomoćnik, tako da nema potrebe to da radi. Zeynep nije teško ništa da uradi, a Halil tada dobija poruku od Erena da je pronašao adresu žene po imenu Šukrije. Halil govori da mora hitno izaći i da će se brzo vratiti. Zeynep izlazi iz kancelarije nakon Halila i sretne Songul ispred sebe. Songul joj govori da joj za pola sata donese kafu i da uradi barem jednom nešto ispravno. Zeynep odlazi sa kafom u Songulinu sobu, govoreći da se ovo više neće ponoviti, jer ona nije radnik u vili. Songul govori da će uraditi šta god joj ona naredi, ali Zeynep joj samo kaže da može da se žali Halilu, te odlazi. Halil dolazi na adresu koju mu je Eren poslao i vidi jednu mladu devojku, pitajući je da li ovdje stanuje Šukrije. Devojka poziva Halila u kuću, govoreći da je njena majka bolesna. Halil pita Šukrije da li je radila u vili porodica Slanli. Ona govori da jeste, ali da ne može da se seti datuma. Devojka govori da je to bilo 2009. godine, a Šukrije tada kaže hvala ti Zeynep. Halil shvata da je njegova majka mislila da je ta devojka zapravo ćerka Omera Aslanlija, ali to je zapravo ova devojka. Halil izlazi ljutito iz kuće govoreći sebi da se neće na ovome završiti, ali sada mora ići jer je žena bolesna. Po povratku kući Halil odlazi u svoju kancelariju i vidi Erena koji ga čeka. Eren pita Halila šta se desilo, a on odgovara da nije mogao da reši stare račune sa tom ženom jer nije imao srca da to uradi. U tom trenutku Songul dolazi govoreći da neće zadržavati Halila, a Eren izlazi napolje. Zeynep se pojavljuje ispred vrata i sluša šta njih dvoje pričaju. Songul govori Halilu da zna da sažaljeva tu devojku, a on govori da je to tačno. Zeynep, nakon što ovo čuje, odlazi od vrata i ljuti se na Halila jer shvata da je ovo sve iz sažaljenja. Halil kasnije govori Songul da je ovo rekao samo kako bi ispunio njenu želju, ali da ništa od toga nije tačno. On radi sa Zeynep zato što je pametna, školovana i devojka koja zaslužuje veću šansu u životu. Halil tada izlazi napolje i ne želi da nastavi priču za svojom tetkom. On odlazi da pronađe Zeynep u dvorištu, ali ona je vidljivo ljuta, pa čak govori da želi da se vrati svom starom poslu. Njih dvoje se kasnije nalaze u kuhinji, a Halil je pita šta se desilo sa njom odjednom, jer vidi da je njeno ponašanje drugačije. Zeynep na kraju priznaje Halilu šta je čula od njega kada je pričao sa Songul, a on se samo nasmeši. Zeynep pita zašto se on smeje, a Halil govori da li je čula šta je kasnije rekao. Ona govori da je otišla jer nije mogla da nastavi da sluša. Halil govori Zeynep da je to rekao zbog Songul, ali kasnije je dopunio svoje mišljenje.
tako što je pohvalio Zeynep da je pametna, školovana i zaslužuje mnogo više. Zeynep se izvinjava Halilu što je pogrešno razumjela ovo, a on joj pruža ruku, pitajući da li nastavljaju da rade. Zeynep s osmehom pristaje na to. Nakon toga neko zvoni na vrata, a Zeynep odlazi da otvori. Ispred vrata se nalazi jedna lepa devojka, ali ko je ona? Devojka koja dolazi na vrata porodice Firat je Berna, Halilova bivša asistentkinja i osoba koja je konsultant njihovom partneru u biznisu. Halil se lepo pozdravlja sa Bernom, a Zeynep već počinje da bude malo ljubomorna jer želi da ispita više o ovome. Njih troje odlaze u dnevni boravak, a ubrzo im se pridružuju Gulhan i Alper. Oni se svi obradaju jedni drugima i vidimo da je Berna bila jako bliska sa celom porodicom, a pogotovo Halilom. Alper koristi ovu priliku da napravi Zeynep ljubomornom na Bernu, jer tako može doći do nje. Berna govori Zeynep da je Halil jako ozbiljan šef i da treba da pazi. Alper govori da je zato Berna procenila sve i otišla na vreme, smejući se. Songul pita Cemre da li je pričala sa Šukrije, a Cemre govori da su majka i ćerka odigrale ulogu za Oscara. One su uspjele da ubede Halila da su bile na farmi u tom periodu i sve ide kako treba. Asu dolazi i govori Songul da ima gosta u dnevnom boravku, a to je devojka po imenu Berna. Songul se obraduje ovim vestima jer je i ovo njen put da razdvoji Halila i Zeynep. Songul silazi u dnevni boravak i pozdravlja se sa Bernom, govoreći da ostane ovoga puta kod njih, ali Berna govori da Halil sada ima novu asistentkinju bez koje ne ide nigde. Zeynep ne želi više da sluša ove priče te pita da li će krenuti sa radom. Songul ustaje govoreći da će prvo svi zajedno ručati pa će onda krenuti sa poslom, što se Halil slaže, te Songul predloži da sprovedu Bernu kroz farmu. Halil pita Zeynep da krene sa njima, ali ona govori da mora nešto da završi, jer ju je zvala Tulaj. Berna uzima Halila za ruku i njih dvoje kreću na farmu. S druge strane gledamo situaciju gdje je Feriha otišla da se vidi sa mladićem koje joj je baka predložila. Feriha mu je otvoreno rekla da on nije za nju, jer u njenoj glavi postoji druga osoba. Hakan je taj koji je pratio Ferihu i sve ovo čuo, te se nada da je on ta osoba, ali ne može da dođe do odgovora. Feriha vidi da se nešto čudno dešava sa Hakanom, ali nije sigurna šta. Zeynep odlazi da se nađe sa Tulaj u kući, jer ju je zvala hitno da dođe. Tulaj pita Zeynep da li se Selma viđa s Erenom, a Zeynep govori da su skoro počeli da se viđaju i da je to veoma lepo. Tulaj nije za ovo, ali Zeynep počne da hvali Erena, kako on zapravo jeste za Selmu, a da je Fejaz bio narcis i nije bio za nju. Zeynep sada mora da se vrati svojim obavezama, a Tulaj ne zna šta da uradi. Zeynep gleda kako Halil i Berna šetaju mirno kroz farmu, te odlazi u njegovu radionicu. Ona se nađe pored vrata i čuje kako Berna govori da je Halil uvijek bio uz nju i da je ona njemu bila posebna. Berna vidi Zeynep na vratima, a Zeynep predlaže da im napravi čaj. Halil govori da može pitati Asu da to uradi, ali Zeynep kreće u kuću. Halil sustiže Zeynep govoreći da je ona postala posebna osoba u njegovom životu, baš zbog ovoga što su počeli zajedno da rade. Zeynep tada smanji svoju ljubomoru te govori Asu da napravi čajeve. Uveče svi sedaju da večeraju i pokreće se tema kako Berna mora ići u hotel da prenoći. Songul govori da je to nemoguće i da će ostati kod njih barem ovih nekoliko dana, na šta ona pristaje. Zeynep je opet ljubomorna jer su sve oči na Berni i kako su ona i Halil vezani. Nešto kasnije Alper gleda kako Berna i Halil stoje pored bazena, a Zeynep mu se pridružuje, pitajući šta se dešava. Alper govori da oni tako nekada znaju da odlutaju posle posla, te joj pokazuje jednu fotografiju Halila i Berne zajedno u gradu. Da li ova fotografija izmišljena ili je Halil zaista imao nešto više sa Bernom?